Général Chico sa belebele ko kɛlɛ min sele soforo kunna ko Moriba Yasa dɔnkun t'o la bilen kɛlɛ min sera soforo kunna a bɛ ni fa ni ba cɛ dɔnkun tɛ Moriba Yasa la maliyɛnw bɛna yɔrɔ dɔ fɔ aw ɲɛna aw ma siran dɛ n t'a fɔ anw yɛrɛ ne Chico ne ma siran dɛ ayi kunu kun ka gɛlɛn ni bi ye an ma sira kunu ye an tɛna an sira bi ye an tɛ faso ɲamaden ne m'a fɔ an k'an jɔ an ka bolo to dun fanga an k'an tele gosi ɲɔgɔn na ka to dun fanga fili dɛ o fanga tɛ Chico la nka an k'an sigi an ka ɲɔgɔn ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Facebook sanfɛ yan ayi ni n siranna olu ɲɛ dɔrɔn n kɛra faden n kɛra ɲamaden ye faso ɲamaden n tɛ sira o ɲɛ ayi bagabagali a y'o to yen mani tara in ka bon yan bɛ komi sobolikɛnɛ de so bɛ yan sobolikɛnɛ bɛ yen fo n'a kɛra so bolibagako ye kɔnɔ tɛ anw bɛ yan o an y'a bila dakɔrɔ min na dɛ a ye n'an ka t'a la a bɛɛ ni ala cɛ an y'a bila dakɔrɔ min na a ye n'an ka t'a la mani nka an tɛ bagabaga an faso ye bilen sa san tan fali gɛn ni ma fali k'a mɛ i jija ka sira fara caman dɔn dɛ walahi tapage fu ninnu tɛ ni si tɛ n k'o de anw t'an faso de to maa si bolo k'i kan faso k'i sago ye bilen o kuma tɛmɛna o kuma tɛmɛna o kɛra an bɛnbaw ka tile la o kɛra an faw ka tile la parce que moyen de communication manque de communication kun bɛ yen mais bi nous avons tout k'an ka di vérité cracher k'an ka communication établie mun b'a an bila k'an da tugu an ka mantu ko mun kɛra k'an ka da tugu an mantu ko mun kɛra kunu ni bi cɛ n ye vidéo kɛ kunna sini n ye vidéo kɛ kunu o ye je me souviens plus n ka bonyamamɔgɔ caman de bɛ yen minnu ye sunnaw ye u ye n wele Chico i bɛ ka Mamudu Diko neni a dabila n ko ne ma Mamudu Diko neni ne ma Diko neni ne tɛna Diko neni ne ye n ka hakilina de fɔ min bɛ n kun ni n ka jɛ n ka point de vue don n y'a fɔ dans le grand respect mais dɔw hakili la ko Diko ye ala ye dɔw hakili la ko Diko ka di olu ye ka tɛmɛ hadamadenw kan dɔw hakili la non ni da magara Diko la dɔrɔn i ye tabila forobamugu de la quoi olu bɛ na i ka commentaire la olu bɛ vidéo kɛ u b'i fa ni ba neni ne ko o de ma anw tɛmɛna o stade kan ni y'a fa nene u ko n'a ye min fɔ Diko ma k'u b'a fan faw ma y a pas de problème an n'aw faw bila aw poche kɔnɔ ka yala dɛ kɔnɔ tɛ dabara min bɛ aw bolo u b'an an yɛrɛ bolo aw bɛ se min na dɛ anw bɛ se o 100 la aw ye minnu musomaw ye anw y'o cɛmaw di an ka taa tɛgɛrɛ tulonkɛ tɛ yan a da bɛ goya ɲamaden na bilahi a da bɛ goya ɲamaden de la Diko ma neni maa si fɛ Jɔbala bɔra a y'a ka vidéo kɛ dans le grand respect a ma Diko fa neni a ma ba neni a ma muso neni a ma den neni 24 bɔra a y'o kelen de kɛ ne bɔra ne y'o kelen de kɛ jɔn ye Diko neni a ye mɔgɔ kelen Seku Tunkara y'a ka vidéo kɛ a ye jɔn neni a ye Diko neni yan mɔgɔ si ma Diko neni yan min kɛra o de fɔra an ye min ye an hakilina kɛra min ye an y'o fɔ o ye liberté d'expression de ye mais k'a kɛ ko o de tɛ se ka fɔ jamana in kɔnɔ ko Mamudu Diko ye alimami de ye ko mɔgɔba don ko n'i y'o de fɔ ko i kun bɛ tigɛ ka b'i kanba da la cɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ Diko ye ne mɔkɛ de ye ne fa filan ne t'a fɔ n fa filan non n fa filan tɛ Diko ka kɔrɔ ni ne fa ye Diko ye ne mɔkɛ de ye ne mɔkɛ de don ne tɛna sigi ko dajuguya kan dɔ bɛ yen ko ne b'a fɔ n mɔkɛ filan ma ayi o den tɛ ne ye mais a y'a bila o kunna ko kuma jugu min bɛ bɔ ne ka vidéo kɔnɔ a tɛ ka taa Diko ka égard la dɛ ne tɛ se ka Diko neni fo ka diɲɛ wuli n'a y'a sɔrɔ mara yɛrɛ bɛ anw fɛ yen ne t'o kɛ o mais minnu bɛ na u yɛrɛ kɛ le soi-disant k'olu bɛ mɔgɔw fa neni Diko nɔfɛ dɛ kuma in bɛ taa olu ka égard de la kɔnɔ tɛ n bɛ Diko fa na n bɛ Diko neni mun kelen na n tɛ se ka neni o hakili ne t'o mɔgɔ ye o ne tɛ se ka Diko neni a si bɛ yɔrɔ min na n tɛ se ka neni n b'a neni ni dalu jumɛn ye mais cɛkɔrɔba ma i ye min fɔ a bɛ se ka kɛ n y'a fɔ cogo min na la manière était violent k'a fɔ a ye nkalon tigɛ o bɛ se ka fɔ ko o ye violent ye o kuma juguyara kojugu mais sinon hali wolofa n'a ye kuma fɔ n'a ma bɛn i b'a fɔ a ma ko baba ni sahaba ma bɛn mais i y'a yira la n fa ye min fɔ tiɲɛ de tɛ mais i y'a fɔ a ye ni manière de o tɛ maa kɛ dangaden o i ye tiɲɛ de f'i fa ye mais Diko ye ne mɔkɛ de hali ne ni Diko jɔlen face à face ne bɛ se ka fɔ a ye n k'a ye nkalon tigɛ parce que n mɔkɛ don Siranya Kante bagabagali Kante mais k'a fɔ aw ɲɛna Diko ye faso cila de ye a bɛ fɛ k'an faso ci an t'an faso de to a bolo n'a nana faso jɔ hukumu kɔnɔ mɔkɛya t'o la mamusoya t'o la faya t'o la baya t'o la jamana in ye bɛɛ jɛ ye i dama ka k'a la cogo min na an fana dama ka k'a la ten i ka droit ye Diko ma t'i sigi ka sɔrɔsiw buruja o tuma na sɔrɔsiw tɛ maliyɛnw ye yan Bama Sama de t'u fana ka pièce kan
son dɔ de bɛ il faut dire ko de dabila k'a fɔ e woloden filaw bɛ don e kan gundo la ka taa kuma dɔ fɔ e mais ni dugu jɛra diɲɛ bɛɛ b'o kuma mɛn o tɛ gundo ye bilen silamɛya la mɔgɔ mana wuli ka taa se i ma ka min fɔ i ye i n'a cɛ i to bɔ k'o fɔ diɲɛ ko o mɛn minnu dar'i ma dogo la i ma bɔ k'olu fɔ mais minnu tɛ t'i ka faveur la i bɔra k'olu de fɔ i ko Diko ko a ka conférence de presse la ko ale ko k'a bɛ segin misiri la ko mɔgɔ si m'ale retenir tonton papi e bɛ fɛ an ka mun de kɛ k'i minɛ ka segin ko Diko kana segin misiri la e ye ministre de ye parti politique dɔ de b'i bolo i ye député dɔ de ye est-ce que e ye élu ye i tɛ élu ye mais i tɛ élu ye i tɛ ministre i tɛ député i tɛ maire ye mais e ko e ye alimami de ye mais ni an jɛra ka kɛlɛ dɔ kɛ ni kɛlɛ banna ni ye alimami ye i bɛ sigi kɛ alimamiya kɔnɔ min ye sotarama bolila o bɛ sigi a ka sotarama boli la min ye comment on appelle commerçant ye o bɛ sigi a ka boutique la min ye sɔrɔsi ye o bɛ sigi forum na min ye président o bɛ sigi a ka palais la mais comment on appelle i kɛlɛ ma bɔ o e kɛlɛ ma bɔ ka taa boulevard sanfɛ i ni mɔgɔ bɔra min ye commerçant segira o place la taxi bolilaw segira o place la wotoro bolilaw segira o place la e ye alimami de droit de don i ka segin place la walima e tun bɛ place wɛrɛ de nɔfɛ e tun bɛ fɛ mun de ka fɔ ko Diko jamana mara wa mais o tɛ se ka fɔ ko e segira i ka place la e segira i ka misiri kɔnɔ ko mɔgɔ m'e wele mais e tun bɛ fɛ mun de ka f'i ye e tun bɛ fɛ mun de ka kɛ e ye mais i bɔra i nana boulevard sanfɛ i ni jama de nana aw nana jamana kunkanko de la o ye bɛɛ ka devoir de an bɛɛ ka devoir de kun y'o ye an ma jɛ ko ka jamana in ci koyi an jɛra de ko IBK n'a ka jagoya fanga ka taa ka bɔ an da la n'a ma ɲɛ ko IBK n'a ka fanga taara ko fanga dira fangatigi ma il y a pas de problème bɛɛ ka segin place la an ka jamana mara cogo an ka to olu bolo an seko ye min ye k'u dɛmɛ a la an k'o kɛ mais pendant Faransi bɛ ka an ka jamana kɛ ka filenkolon ci kunu ye vidéo dɔ ye Burkina a bɛɛ ni Ala ni kira cɛ armée française jɔra ko Burkina bɛɛ ko f'u k'u ka passeport yira u fa dugukolo kan f'u k'u ka pièce d'identité yira ka sɔrɔ ka tɛmɛ an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ Burkina bɛɛ ka dugukolo kan u fa ka dugukolo u bɛnbɛw ka dugukolo u mɔkɛw ka dugukolo o dugukolo kelen kan dɔ ka bɔ a faso la ka na ko f'i ka pièce d'identité di e ma étranger ɲininka ka pièce d'identité étranger de bɛ ɲininka k'e ka pièce d'identité i ka dugukolo kan an ka wuli k'an b'o kɛlɛ kɛ e k'a fɔ k'e t'o kɛlɛ contre la mais ça veut dire quoi mais kuma dɔ la an ka fasike tiɲɛ la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ mais jɔn bɛ kɛ jugu ye yan e Diko ye alimami de ye ne fa ye commerçant ye Diko ye alimami de ye dɔ fa ye taxi bolila ye Diko ye alimami de ye dɔ fa ye wotoro pusela ye mais ni seli wagati sera ne hakili la ne fa bɛ Diko ka misiri kɛrɛfɛ a bɛ t'i jɔ Diko kɔfɛ a bɛ seli parce que u bɛɛ bɛ diina kelen na ni fa ye wotoro pusela ye ni seli heure sera Diko ye alimami de ye Diko ka misiri filɛ nin ye a bɛ taa don a bɛ seli a kɔfɛ Diko ye alimami de ye silamɛ de don u bɛ diinɛ kelen na mais façon in an bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na o an mago tɛ se ka ban ɲɔgɔn na wotoro pusela mago bɛ ji feerela la ji feerela mago bɛ nɔnɔ feerela la nɔnɔ feerela mago bɛ commerçant na bɛɛ mago bɛ ɲɔgɔn na jamana in kɔnɔ mais k'a kɛ de ko ni mɔgɔ kelen bɔra ko n'o ye min fɔ o tɛ se ka kɛ dɛ mɔgɔ si kuma ka tɛ kuranɛ ko le jamana in kɔnɔ mɔgɔ si kuma ka tɛ kuranɛ ko le jamana in kɔnɔ kuma min na Diko wulila k'a bɛ IBK kɛlɛ n'a wulila ka taa Serifu de ɲɔgɔn fɛ yen a taara Seko Lasana Kone fɛ yen a taara Ousmane Serifu Madani fɛ yen mais a ka conférence de presse min kɛra kunu dimanche don est-ce que a sera ɲɔgɔn Serifukɛ fɛ yan ka ɲin'a fɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka conférence de presse kɛ ko sɔrɔsiw ye min fɔ a ye k'a bɛna taa fɔ jama ye est-ce que a sera Serifu fɛ yen ko n bɛ fɛ ka taa kuranɛ kalan ka duwawu kɛ Mali ye est-ce que a sera Ousmane Serifu Madani Aidara fɛ k'a fɔ n bɛ fɛ ka duwawu kalan Mali ye est-ce que a sera Seko Lasana Kone fɛ yen ko n bɛ fɛ ka duwawu kalan Mali ye i ye mɔgɔ minnu wele k'a na fara an kan an ka jɛ an ka jagoya fanga gɛn ka bɔ an da la fanga gɛnnen e kelen bɛ bɔ tila ka ko wɛrɛ k'i yɛrɛ ni janfa kɔ di kɔnɔ mun b'i kɔnɔ mais o ni nani tɛ kelen ko an kana nin de fɔ n'a ye nin fɔ non k'an fa filan dɔ u bɛ wuli bɛ mɔgɔ fa ni mɔgɔ baw nɛni pourquoi an t'o fɔ mais ni Diko bɛ fɛ ka don politique la k'a ka parti politique créer comme Muntaka Tall y'a kɛ cogo min na a ka droit de don jɔn de bɛ se k'a empêcher ka taa ka parti créer mais jusqu'à la preuve de contraire c'est un imam an kan ka bonya mais limite dɔ de bɛ a fana kana o franchi voilà tout kɛlɛ ko tɛ nɛni ko tɛ woyo ko tɛ mɔgɔw de bɔra k'u hakilina fɔ mais aw bɛ se ka mɔgɔw empêcher cogo di k'u k'u ta to u kɔnɔ o kumana fasodenw tɛ yan ko fɛn min annoncera k'a fɔ
Kwa mina ta do de kala Mali aw ni ala ne kira cɛ sorasu ye ngole de u tara ne fɔ ɲanga so de u ye million tan proposer ɲe de o be o sɛbɛnne be kuranɛ yɔrɔ juma de kɔnɔ weleli kɛra di aye annonce kɛ ka weleli kɛ kan ka ta do kɛ Mali ye an ka ta jɛ an ka fatiya ta an ka do kan faso yi faso nga bo diɲɛ kɔnɔ faso me jahadi min kɔnɔ an ka ta o kɛ ko faso ka basumaya ne ma fɔ yongo kuranɛ kalante ya kuranɛ kalante min be cɔkɔrɔba kɔnɔ min kɛra cɔkɔrɔba la kama bɛma o de digilen no cɔkɔrɔba la cɔkɔrɔba ma se ko désirer cɔkɔrɔba bɛ fɛ ka bɔ ka to exposer ça a toujours été comme ça ay na ngata do kan faso e na ngata dumuni kan fata juru sara kele do e ka mɔgɔ wele kay na ngata do kan faso o do kala ngata laban min fora e dibila e bora sokono kuma e taro ko kenema kuma e o do o sebele me kurana yoro dimana e asmi million tan proposer ya kalola o be o kurana kolo de ya o sebele no kurana yoro dimana sogale ya donda sogale ya bota M5 kota France kata France kanata o ye o sebele me kurana yoro jumana mena akilanga o bora ko kurana kalandi o bora de kabeta dogo ko faso ka basigi mais faso ka basigi me mutaw daye France ko kuma la mu metaw daye million tango kuma la mu meta aw daye mu sarana mu sarana ntaranga mesela mata donc mena o de digile no ila idon wole ku lasigi mais e ka kurana o nya hakilla e ka doniya ka bonantai idon ne do et je me fais de sigilin toyi mais si ça ne va pas on le donne ekan on le masongana sigi bedaka kuka message lancé on le wala de kuka samara do kata e bara chogorba bonya kama faso kanu kama ka wuli ka do dibila ekan ado usera kunya aladi ele kunu sera flanai katu kalfa ila memu bolo kata fo yi o mako bi ka demela o mako be deme mina ifan fe ko fana fo yi o be saka minke iko proposer uyi Outra do ika dibila uyo nyefo mais en retour e mako sera uma denya to law ni fana mako bi dena ide mako sere ma aka samara do asiri bara mais ni fana mako bi dena wuli ka samara do ni ko nde nan fle na man na ka samara do ka tabara donya me ko diko tara asmi ngaro la ko asmi diko gen kama so ngare so aya ka conférence ke ay kuma chama fo aw ya me yoro juma ka fo ka tara so ka ya la nyini ko ka do sogel ka ko sogel ya a refuser ka te fika diko yi ni den wole ka kana na mana ni mako gele mala jamana ko do aban be de concert ne faso cira mbe faso cira na jura mbe faso jura iga samara do kati dembara ndenga ne yiwole ima so nga wole jabi ngi kana laje mana o nyere wulansera ima ni le be mbolo kafi afle me mo shike olu wula ka se ma dogola gundola ala nyena e kele nu kele ala kele kata utafo ka bo je be wole kana sigi olu ye min fo dibila kana o étalé kana min fu ye dibila o étalé ko ke ka bonya bi se ka ko kanka me bonya ti se ka keninga me mo ni fu me beaucoup bo o du o fili ira dukola aw be na usigi ka bo lu fanu banene mais on est où là me nga nyogo bonya o moish ata to nga chine fo nyogo nyina machite diko contrôle ya diko ya fo e chugo mina on fado awga almami do chogo mina awga makoro do ti aw yere ba wole de ko lusage be ba wole ko lusage mais bonya te mugo kelenga partir le respect est mutuel est-ce qu'il y a femme bonya fle ne mugo te mugo obligé ko ka ne bonya i yere bi bonya chogo de yira aramaduna wani yere bonya chogo do la nyobe malo ya ima dawbe malo ya ima e mimbe ka fo diko ma munate ka fo serifu de nyoroma parce qu'il est resté à sa place. Muna ninte ka fo aidrama parce que tora place de là. Muna ninte ka fo many watarama olu bete almami olu bete dinanya moya. Olu toru place de là. Mais ni bora misiri kono ke ebeta doouke jamanai e doouke rama teme misiri ka depuis a fora ko do kalando ko ga bo bedaka ne afongo do kalante parce que do kalan rama teme misiri ka mine rama teme misiri ka. Do we mine ni faso ina. Do we mine ni faso yin. Do yoro juma e dobe ka bo shenga bla binga dobe ka bin salo ka boy o faso do juma de be mino faso ka na ba fe do kele mbe mine faso nga ba do kleninya sueni ka dabla be ka wuli ka barake galomba tike ka dabla genouille un point c'est tout o de mali do kele mbe se ka mo dinge ko ni do wudu ay baranya ira demse no ay emploi créé o le de jelison ay warta aka emploi créé ka di genouma sueni ka dabla mo kele ngata mo bakele ndayiri meta ko dun so ma dakele mo kele ngata ka mo bayiri ka dayiri meta ko do mobilini kele na ka bola kono to busena o de ka dabla jamana kono no dabla la kuma mina de do be mina jamana me tanke no be jamana wono do te mina ya
muna yebe ka gen dugo yina ko yebe ka gen ko parce que ko ta fait dia ama gon law parce que ibe ka tlela fem be de dagela len kundu foy kunte se ka san imani nyeshi foy ma alin to siri mana na ma saferla be kuntara gerevula kabe ala mali da fanga mi madeli fem madeli ka ke jien be kono ibe ka tlela o kera mali kono mali la bara cité ko mami mata gerevula be tara gerevula boulangerie ou fara médecin ka ali kaburu sena o be tara gerevula ibe ka tlela o de la malien be wula ku fanga ke kele kata fara e ka ko e chokoroba e kata fara e ka ko e imamu kata fara e ka ko e dina nyemo e kebe ala don e ba kira don am be wula ka fara e ka parce que amba don isigile me minye on dolen tayi andra fara e ka mais an jaranye ibe ka ge na manya ko e ma fami famu yala ide unde do kasimi ide sogal ide ni num be ide ibu wala dibi de la comme tarado e kan dibi de la mais na fara ko e hakilna e ki hakilna di ni surasu me take o ka ge jihadi mbwe serifu de nyoro ka tadi ko surasu mo take ko takira jihadi aidra ka tadi ko surasu mo take akira jihadi donc ameta mi sisa na fara ko dina nyemo be kana ni hakilna atebe na fara ko dina nyamo be kana mani dina nyamo be nante jugo be fendo fo o tebe aidrama aidra be fendo fo o tebe serifuma serifu be fendo fo o tebe maima maime fendo fo o tebe banjuguma banjugu be fendo fo o tebe solama o bo sola olu bela jelen fana be mi fo olu ka yeta oni Jean Zerbo ta tekeli Jean Zerbo be mi fo oni falaje papi sita tekeli oni Mustafa Diallo ta tekeli oni Dawda Yatra ta tekeli bo na fora nu be leader dundi jama de be ni be fana ko be na fora ko ka ni be ka akilna ta ko ka wala jamana ko est-ce que république te chaya la seule question qu'on doit se poser mais ni en sera maliko kenekan silamaya tey chrétien tey leaderia tey nyemoya tey almamia tey kalandenya tey nous sommes tous égaux en droit et en devoir bamani saba de ban beka papier ka carte kelen de be en bebulu un peuple un but une fois o de nga diviser en bela jala me do bloquer kelena version rouge amé mali demain nan bora mali jo okumu kono bebe segi ka posula ni e wotro pousser tika wotro pousser ni e chrétien tika église la ni e bolisona tika bolis bona ni e misir almamie tika misiri kono mais kon ni nete fo ni amsika fo kon tisika ni fo tukudi kan na ni fo kay ko me dine contrôle o kuma te digine la na fora ka me dine contrôle ma fo mo wera me ne chigote moi ça me rend ni chaud ni froid en ne kra dine contrôle dine te fata ne fatate ni ne ko me dine contrôle ala de tay dine we tade do ebe ne kunti ko parce que ne be dine contrôle la dine tigi ma minge ka ala ka kele bi ka bloki boka ala ka kele ka iti miri era la folo ka fo aw nyene mo ke mebe ka ne wele bi mbonya ma mo do ko shugo ibe diko contrôle ne te diko contrôle bi nte diko contrôle chini ne ma diko neni date ne bolu me nga chinye jala ne ba fo bi ne be nga chinye jala fo chini na be ka nga chinye de tako e diko neni ayo ça vous de prendre apprendre ou à laisser mais min fo na majaye na mandiye bonga pajika wana era majaye kima se ka désir boy kan fa ni banene ni me se ka ntasara ila mbe ntasara wanga tajuru sara bere de ka jugu wa mewe nyon no fesu izambe ne o de fo nyina be place donne be donne loya be doya e bismillah rahman rahim shukura kuma jima kami filanda roma mo tese gi aw panage aw be ka juko défend aw be ka do aidra ka urge kono panake aw be ka diko défend aw be ka do serifu de nyoronga 18 kono mais diko ko ka te sura soufe kale te sura sou défend aya ka raison fo mais serifu de nyoronga ka sura sou défend fana ka raison fo maintenant now e bi se ka diko défend choko di ka ke serifu fe e bi se ka ke serifu fe choko di ka ke sura soufe mais impossible il ka ke zanfe ka ke pol fede sera fla ta ma pa ngwa la ba jukuna farai mais mbe mi nyina o fa aya ka ala ka ma kono toroba insigile no abara ya tafo asagira place la aw kana ennemi foi kire choroba ina ate aw orange atna nafanya uyi aw kana ennemi kire la kuyi abisaka ke choroba filla anya kuma minu fo o be choroba bo filila o te neniye o te dogal mai choroba bisaka fili mo min te fili o te alaya me ka fo aw de be na usigisa ko choroba ka fili te foi ko ni mi yo fo ka bo faneni fanani livru ama fere mal la folo de banani livru no fo nega ermor ku jole fele nga so kono ya amade doyen folo de wanye do wara commander o fana mana folo akana ta o terenga c'est trop glissant anga ni ko inke bonya kono benika opinion ibe diko défend e ka droit do
mais ni ne bora k'a fɔ a diko ni yɔrɔ ye fili o tɛ se fanani na i bɛ bɔ n'i ka dalu ye parce que ni ye mɔgɔ ye fanani ba la dalu ko b'a la o sinon ni ne ko diko ye nin fɔ a ma ɲa e ka argument ye min ye i bɛ bɔ i bɛna débattre i bɛna fɔ i bɛna n'i ka argument ye k'a sɔrɔ i ma fa nɛni kɛ i ma ba nɛni kɛ un point c'est tout mais n'i y'a fa nɛni an b'i jaabi an fana b'i fa nɛni e bɛ se min na an yɛrɛ bɛ se o la koyi voilà c'est tout hein an b'an ka sɔrɔsiw défend ni mɔgɔ min ko ni Diko bɛ fɛ ka parti politique créer a ka créer n'a diyara an yɛrɛ ye an b'an ka carte ta an bɛ don a ka parti la n'a ma diya an bɛ to an place la kɛ o tɛ kɛlɛ kunbɔ o mais k'a kɛ alimami ye e bɛ fɛ ka kɛ politicien o tɛ bɛn dɛ i kɛlɛ tɛ se ka nin fila bɛɛ sɔrɔ soit i bɛ to i ka misiri kɔnɔ soit i bɛ ka parti créer sinon i si bɛ yɔrɔ min na vraiment mɔgɔw ka u da don i la da ka jɔ i la maɲi ma n y'a f'i ɲɛna cɛkɔrɔba mɔgɔninfin si mana se san 40 ma ko fila bɛ o haramu i ma i man kan ka minɛ manamana ko la i man kan ka siran a fɔra a banna dɛ mais k'a fɔ nin de tɛ fɔ ni mɔgɔ min bɔra k'o fɔ aw bɛ livre ta k'a sɛbɛn o tigi kama a y'a sɛbɛn bɛɛ kama a ye ne si k'o ta bɔ a la dɛ Ale nama mɔgɔ min kɛnɛya ne y'i sɔn dusukun ɲuman na tiɲɛ yɛrɛ la o kan ka fɔ Mali karamɔgɔw aw ti sabali mɔgɔ tɛ se ka ja ne da Ala la dɛ mana ko dɔ cogo o cogo la f'i ka dɔ ko Ala de y'i da Alakira Mamadu ye kɔngɔ de kanu ni ka tɛmɛ fa ka don bɛɛ ko barisa ko diɲɛ ti so ye Mamadu tun ye fantanya kanu ni ka tɛmɛ setigiya kan ko barisa ko diɲɛ bi ban ni e tun y'a kɛ Ala ka kira la Alakira Mamadu kira bi sabali ni y'a kanu ka kira tɔɔrɔ Alakira tun bi hɛrɛ de k'i ye Kira juguya Alakira tun bi hɛrɛ de k'i ye o nka Badara Saja kun ye kira de ta ye o n'a ta bɛɛ Mamadu sabali la Mamadu jogo de ye silamɛya nege don mɔgɔw la anw ka karamɔgɔ jogo bi ka silamɛya nege bɔ mɔgɔw la bi a bi ka n siran dɛ n'i y'a kan ka karamɔgɔ la u bi du sigi u ka jamacɛ la Ok, général Isuko do yɛrɛ ko k'an ye droguew de k'an bɛ drogue de ta ko kana sigi terikɛ an bɛ drogue min ka tila ka na manamanakan fɔ yan drogue kelen de bɛ livreur kelen de b'an bɛɛ bolo aw bɛ min b'aw a livrer aw ma dɛ o kelen de b'a livrer an fana ma peut-être an ka mintaw de tɛ kelen ye ne ko k'an bɛ drogue de min k'an ye drogueur de ne bɛ n cɛ o la mun na mais ne t'a dɔn maliyɛn mun justification ka di maliyɛn ye quoi maa min t'i fa dɔn a t'i ba dɔn maa min t'i dɔn i ni maa min ma deli ka ɲɔgɔn ye kabi ala y'aw da n'o ko e ma k'e de drogué ye e b'i sigi k'e b'i justifier o ye mun na ne t'o kun de dɔn o kabi ala y'aw da aw delila ka ne siko sigilen Facebook sanfɛ ko n bɛ ka n justifier ko nin fɔra ne ma ko nin sɔ ye mɛ na ko ne ko k'a tɛ na non n'aw y'o ye ne la don min na a ye tigɛ na bilayi parce que ne t'o kɛ o tɛ cɛbakɔrɔ jogo ye o cɛbakɔrɔ n'a fɔra fɛn o fɛn i sɔ ye m'a fɔ n'a bɔra i somɔgɔ da i dɔnbaga ŋana da mais n'a bɔra maa fu fa fu da mais e b'i yɛrɛ justifier o la mun na i bɛna fɛn o fɛn fɔ a b'a fɔ k'i ye nkalon tigɛ donc ça sert à rien ka n'i ka énergie perdue pour rien bada si kun taara